Boskani edi hisong marino tui IPA tini bukalti haste phani tini memorial no kacha ya phaidi jakha ya phaidi mani ulo kok thumeron saka 2020 bisini May April talo edi hisong mari una kok tongmani phia coronavirus sinchare haste lockdown khlaidi mani bago jarawa edi hisong mari khlai mandia haini bago ne tinte waisa haste phani tini memorial no ya phaidi ka তিনি অরথাঙ্গই মানজাকা আইপিএফ তিনি ইয়াকসু কাশকর প্রজরালতে পরমা আইপিএফ তিনি অফিস সেক্রেটারি পুতুদেব বর্মন খবর গোপনরা 3 তারিখ সেপ্টেম্বর 2020 जों दिनयारा त्रिपुरा हास्टेनि कदर बाय अर्थात राज्यपाल बाय कक सालानिया फाइका এবং जों बना डेपुटेशन बरखा इनका डेपुटेशन जों मनो कक फाइका जेताबु थानाय 18 तारिख मेनि सिमी और जोंनि जिल्ला परिषद रक्षा प्रशासन नियुक्त फाइका म नियुक्त थाइमाने बिनि मेयर हयथ 6 मासि किन्तु आबनि बागै जों नखा अमनि बिसिङाव जों निर्वाचन खाइहांगाय भोट नायहांगाय जोंनि समस्त एरिया राजानि उन्नयनमूलक सामुं दाबो मथाक जाख्रिङै दंखा ओमफ्राय आबनि बागैनो जों दिनै हास्ते हापांनो मकं साका जे दायथि दायथि अमनि बिसिङाव যদি निर्वाचन खाइहांगाय भोट खाइहांगाय खुब जाकबनाय এবং তিনি এডিসি এরিয়ানি সামুং হুমুংরক দায়িত্ব দিকে অগ্রসরনাय অর্থাৎ বসকাंगि गावनाय অন্যদিকে जोंङो ताबुक তিনি কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রে ইলেক্টেড কোন রিপ্রেজেন্টেটিভ গ্রে আপন বাগै সামুং হুমুংরক কাহাম গাय ताङै मिया যেহেতু সারা ভারতবর্ষ এমনকি পৃথিবীও না প্যান্ডামিক নুই দङ অমনি বিসিংখানো ভারতनि নির্বাচন কমিশন মক গাইডলাইন রেখা নিনি স্থানীয় নির্বাচন ফাनंथों নিনি পৌরসভা নির্বাচন ফাनंथों নিনি বিধানসভা নির্বাচন ফাनंथों কিংবা অমনি বিসিংও দङ সাধারণ নির্বাচন যদি দংখা কিংবা উপনির্বাচন দংখা কিন্তু নির্বাচন কমিশন যে গাইডলাইন রেখা আববাই তাবর জেলা পরিষদ বনি সাধারণ নির্বাচন খাইমানো আপন বাগै जों বন কয়খা যাইতি দেরিকে নির্বাচন খাইনা বাগै কে বমন আশ্বাস রেখা आं स्टेट गभर्नमेन्ट परिषदके डाइरेक्शन होनाय अमन जाहाथे रायजोआरि खालामथों अमनि बागैनो गासै कक सालायनांगौ बाइसा बिसिनि दिन कक सालायो परिष्कार आश्वास रेखा जे आं दायित्वके स्टेट गभर्नमेन्टनो दागिनाय गोसोनो एडिसि इलेक्शन खनो सासुंग लरिनाय ना जे एलायन्स दं माने आबो तिनि जुद्ध धर्म रक्षा खायनाय नंगौ ठीक दं जेहेतु 2018 निर्वाचनाव जों जुट खालायनाय आसन रफा खायनाय निर्वाचनाव प्रचलितनि खायगा जे ताबुक जों मंको बरकजोंनो फ्री हेन्ड केरनान क अर्थात चिनि जे ताबुक जुट छरि विधानसभानि जे बक निनि सीट किंबा आसन समझौता खालायनाय थांखिनि जे गभर्नमेन्ट जदिও आबो अलिखित कोनो एग्रीमेन्ट अलिखित आबो कोनो सैयाकरै हाइपन बरकजोंनो कक सामान दङ जोंनो फ्री हेन्ड केरनाय अर्थात आताय जातासन खायनाय मटेके गभर्नमेन्ट दङ किन्तु ताबुक जों जुट धर्म रक्षा खालायनाय थांखिनि जों मेक्सिमाम सिटिं हांखौ हयथ जरोङै मानो ओंनि हांगाय जों आबो एকক प्रतिनिधिना खायनाय मटे जों चिनि एडिसि इलेक्शन सिगां जे दाबो टेरिटरियेल काउन्सिल ना माने आबो ओंनाय दा आबो ताबुक पेन्डेमिकनि कारणे हयथ भारतबर्षनि ताबुक निनि पार्लियामेन्टनि अधिवेशन आसुकमैया अब हयथ सिगां ओंनानि सम्भावना गरै जेहेतु आरो अब निनि 125तम 66 संविधान संशोधन खायमानि आबनि मुखो तैसि खायना नांगौ आरो ताबुक जदि निनि लोकसभा राज्यसभा अधिवेशन खांखायथ अब कानाय देखाया कायनो मानो आबनो गताव आबनो सिगां हयथ निनि त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिलि बन जत सीट किंबा जत आसन संख्या दं आबो इंगियान मानो ताबो आबोथ हयथ जों अमनो आशा खालामनो जे 28 सीटआव निर्वाचन My name is Buddha Devarma, Central Office Secretary IPFT. सर आज आप यहाँ मेमोरेंडम देने आए हैं किस चीज़ के लेके बातचीत हुआ है इसके बारे में बताइए Thank you very much. Today, 3rd September 2020, we have submitted one memorandum to the Honorable Governor of Tripura, basically regarding TTADC election. As you all know that the election of 6th schedule was to be done in due time.
but due to coronavirus COVID-19, this election was postponed. And now recently the election commissioner of India issued broad guidelines for conducting general elections, by elections or local bodies. That is why we IPFT wants the TTAA-DC elections in due time. Regarding this matter, we have today submitted to the Honorable Governor of Tripura. Thank you. স্যার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে Alliance, the final decision will be taken in our CEC, Central Executive Committee meeting regarding this alliance yet not finalized in our party. It will be decided in the CEC meeting.